أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. Balangguan ala masjid Allah subhanahu wa ta'ala kamasan ng kalasahan mulia yari kita niyo dimihil manitiyo deng mga pengajian mataqaddam sin kita ni dengan hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala mapini sin kami amui mabak namu hi kapatumtum labi luba unahun ingin hamabaran usyatu pahisuin makarung sin suara sin kami ini atau akan hisin maka kita sin amin video piaun sin kami ini karena pagkasila sa hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga makawasin kita ni manit tu habiaun pila-pila minit in abutan sin amin hati ni patumtum nama ini amin wasiat ka tu taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala hatumut sin pagbakti parwama asiwan sin pagmarayaw kanila in hal ini mapalangkon agama sin Allah subhanahu wa ta'ala riwayat hadith riwayat Abi Amr al-Shaybani qala haddathana sahibu hadhihi ad-dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah long sin ini hadis ini riwayat si Abi Amr al-Shaybani long niya nasabut kamu sin amin ini hatinya tidlo niya banin bay hi Abdullah long niya amin tagda po sin bay ini long niya sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam siyabot long niya hi Abdullah naasabu ko long yung Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya Abdullah long niya ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha qala thumma ay qala qultu thumma ay qala thumma birrul walidayn qultu thumma ay ya Rasulullah qala thumma al-jihad fi sabilillah wa qala Abdullah حدثني بهن ولو استزدته لزادني long si Abdullah bangsat jalongnya masih pa aku amuin nangasu pa Nabi sallallahu alaihi wasallam di long hi Amr bin Shaybani long ya Amr Shaybani siyabot long niya kaku hi Abdullah bangsad jak siya long ni Abdullah bangsad jalong niya amin masih pa siya nangasubo thumma ay alang niya kanapan pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam kunin mas labi marayo rin nga maghihinang mapalangun hawa masin Allah subhanahu wa ta'ala in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kita undungdungan amin tertib ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam in para kala sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin unin labi awla mataas darajat dengan mga ibadat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam atud niya hanangasubo amo na ini bata yon ni Abdullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha long ni in labi tud malaggo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala afdal amunin magsambahayang hawak long sin bata lahi Abdullah lang niya pagubos ito niya lang niya ya Rasulullah uno pensin long niya pagbakti haron amas ubos ito lang niya Rasulullah uno pagubos niya long niya ang pahikatu na sabot al-jihadu fi sabilillah biha hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin nasabbutin hikarwa dengha mga sa taas-taas darajat sin para kala ini pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin pagmarayo harwamaas in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya kato tanyo ayat ni long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna lang niya wasiyat na mo patumtum pa mga hisyo pa mga anak biya kato tanim amin aun pamaas nila wasiyat pa amin suway sila magmarayaw parwa maas nila
parayaw nila uning pagmarayo parayaw nila lang sin Tagalog pakisalamuha amin atin inamin pwede ni pagsumadya nila iban sin dumaas nila iban sin parayaw nila magpakita sila sin dayaw labi pa Allah subhanahu wa ta'ala doon halaman sin maas nila ini mga wasiyat kato tani sin agama Islam hati niya bukod na to pasaran ng kamaasan na to haparakala di sila tawangon ding naman haun-uno yung kakausan sin kita ni labi lo ba haway doon na ikakaus pangartaan do pang kita niyon yawn halaman sin mas na to pagbakti sin kita niyo in kalakihan nila iban pag-addat sin kita niyo in kalakihan nila iban sin pagpakita sin kita niyo yung katawa kanila iban di na to sila dihilan unin hikasakit sin pangatayan sin amin biyakat din sin sila kamaasan sin kita niyo hangkan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala subat sin ayat wa wassayna al-insana biwalidayhi husna banglaw niya ini lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wasiat na mulong niya hambuk manusia amin magbakti siya magpakita dayaw harwa maas niya wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilm bang isablaw niya daakun nilakaw paamin magsyirik marikaku hawirun panghati mo sin parakala ito fala tuti'huma ayaw kau magkahagad kanila bang parakala na hikapag kufur hikapag syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala ilayya marji'ukum langsin Allah ta'ala pasalin kamu yan katan magbalik na marikaku fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun iban langsin Allah subhanahu wa ta'ala bandaan baitaan takamu sinunin mga bakas nagkahinang niyo parakala di habaw sin gumi bang kamu dumagpag pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya ini ni mga palanggon haram Islam bang mo kitawin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadith sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haamin pangasuhi Abdullah bin Mas'ud in maksud din di sin hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam unong naman in tartiban siap but kaniya sin Allah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din mga ibadat sa rew-rew labi lubain pagsambayang hawakto niya ando matakil ko manitiyo in pagsambayang hawakto niya ini mga palanggon haram Islam panagnaan siya but sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadith ini haamin pangasuhi Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam in afdal kakahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala way narwaing din sin magsambayang hawakto niya hikarwa niya in magbakti harwa maas bang yaon sa bubuhi in dua maasin kita na to hambuk din kanila amin yabutan sin kita ni lugay kabuhi isab sin kita niyo dami kanin las niya amun jihad fi sabilillah para kala dugay niya sana bang kita unsin kita niyo ando in tartiban hiyari nakasudah hikarwa tartiban in para kala pagmarayo parwa maas amuin daakan katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin katurun sin ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana ya biwalidayhi husna amin in sabab sin katurun niya hi Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat hasahi Muslim pag Muslim mayan hi Sa'ad bihayan na nagmasukal nagdukay ina niya kaniya sabab di mabaya in ina hi Sa'ad bin Abi Waqqas in sumud siya pa agama Islam na kayo nagdukka sambil na naka ini tungga long sin bahasa hindi siya rahon magbisara iban sin ini hati niya ini di siya rahon magbisara di siya ayuputon di siya hati niya asipun sehingga di siya magkufur gumwa dahil agama siyod niya agama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nakatungga hindi kumaon iban sin di minum biasa ni sabsin ini kuan Sa'ad bin Abi Waqqas semua kato para nakomat to pamani sabi na kun muslimin ako biya ini sa dalam biat to ando kailo bang amin tatabon sin kita niyon Allah subhanahu wa ta'ala di niya tuod mabaya buktuon in pagsugpatan sin magtali anak sibuk dan kaunan anak in bukun muslim ating nagbalik islamin ama in ina ubusin anak bukun pa muslim atawa anak in nagmuslim ubus in ina ama bukun pamuslim sa pantun niya biasin naghapen kan Sa'ad bin Abi Waqqas at ina niya nakatungga sin ini di tuod siya rahon magpisara di tuod siya hati niya dihilan uno bang uno tatabangan sambil in pagmasuk kalibang pagdukkahin anya indi kumauni ba sin di minum atas in para kalayat na in Allah subhanahu wa ta'ala
kita ni betu ulung namayan haina sin ini hati niya Sa'ad ibn Abi Waqqas iban sin keingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon mayan bang mapangsan hina niya unin magjatuh ben dua maas niya sa pantuni labi-labi hina niya na amin hikahimay ng datubi hikasusak sin Sa'ad ibn Abi Waqqas sin halyat tu kanya na timurun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wasiat na mahambuk manusia in magmarayaw siya parwa maas niya artinya biasin ini kadtu kau ya Sa'ad biadasin imianin Allah Ta'ala kadtu kau ya Sa'ad dayawa in parakala hi inakmu bukun saukat ini kau nak muslimin siya kafir in buktu ning parakala sin pag ini tali anak sin kamu bukun lihat sana misan pen kaunan sin sila bukun pa muslim biasin nagjatuh artinya masih in pagpakita karayawan iban sin pagmarayaw sin anak pamaas labi luba banging kaunan sin halyan artinya amuin ini muslim in amin dua maasin kita nu labi aula magpakita kita nu sindayaw para kanila bot melengkan pangisabda akun na kita ni pahinang mangi atau akan magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala magsakuto kaniya himinang sinbiya ini bihaon besin pagkabiyaksaan pagkakita sin kita nu mga kamaasan na to kaylo atas kita raon tumatas bud atau unong makininang amin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dan amin hika pagsyirik pa Allah ta'ala inyat to di isabet to makajari agarun sin kita niyo sana amin parakala sin pag marayaw amu yatuin apasun sin kita niyo harwa mas na tumayta kaya hinapusan sa putunku in hadith tingkan Abdullah bin Umar ininisab Abdullah raisab sa anakin sin Umar radhiyallahu an long niya hariwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hariwayat si Abdullah bin Umar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ridha sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha manusia bang in kaunan sin manusia in karidaan siya sin maas niya nadamik yan pagmasukal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manusia bang isabin kaunan sin maas niya wala nagrida sin kakahinang niya iba sin unutang kidjut ko iba niya hangkan mga palang guna kami Islam ando yari pa kita niyo lam sin amuin kabuy sin kita niyo dunya ini yari pesab kita niyo walug-balugan isin nakaabot den katut tani on maas niya magpakita siya magbakti iban magmarayaw makakaos gausan iban labi luwa bang taga-arta amuin magsubli sa binkahalan sindeng sin zaman maas na tuin amin nagnafakakatut tani ando bang kain kita niyo malasag na makaraos sila'y sabi palang kahun na to sila'y sabi namin hati niya ini pa kuya kunsin kita ni mahalsin biad to kahalan mapalang ko na kami sila maniit yung inyat to ding mga amin patungtong sin kami sawab na bukon ini para kala siya pagpahaba sana bang main taon ini hati niya ikapa sampay sin kami pa katotay manghuran kamaasan karasahan hisiwring katutanin na maas niya ando suway siya magmarayaw sawab na in Nabi sallallahu alaihi wasallam yan ayo kamu maluhi amuin di kamu makasud surga amin atau di kamu makahinang kasurgaan doon harwa maas niyo iabutan sin kamu atau hambuk din kanila so in karayawan sin kita niyo kasurgaan mahinang sin kita niyo amin pagbakti harwa maas na to pagmarayaw kanila tinga dalam yattu moment kami halapan kasilasa ando bang mayan in patumtum ng yattu imuk para bisin pangaten niyo mahunit na in magdrama, mahunit na in amin magtuluha para kaling bunal niya pagbakti mawa para kala sa na short message patumtum sin kami ando labi laba in ginhawa baran neto patumtuman hatungod sin pagbakti aramaas bang main murah-murahan in kamasan sin kita ni ampun sin Allah dan partusan sin sila iban bang mayan in dua sin kita ni mustajabun paawin kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin lasa nila kari katut tanu sin lukayin kita ni kasiwi-siwi atau dumpa sin amin piyapayakun sin kamasan na to wa ila liqa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.